नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और अब तो दुनिया की कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती, क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं बचा। इसीलिए अब पाकिस्तानी मीडिया और जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो लोग अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि इंडिया का लिटरेसी रेट करीब 80% है और पाकिस्तान में करीब 28 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं आज पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन एजुकेशन के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। यही बोलते हैं एजुकेशन है। मैं आप शकील साहब आपने पहले भी बताया था और मैंने पढ़ा ये डेटा, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान की ओर से। 22 में 26.2 मिलियन बच्चे थे ना जो वो स्कूल में एनरोल ही नहीं हुए। वो नंबर आज 28 मिलियन हो गया हुआ। आप इमेजिन करो, 28 मिलियन बच्चे स्कूल ही नहीं गए। और उसमें से भी एक और बड़ा अजीब सा स्टैटिस्टिक्स है, जो स्कूल जाते हैं उसमें से 60% बाहर निकल जाते हैं, हायर एजुकेशन से पहले ही बाहर हो जाते हैं। अब आप कोई मुझे बताए भाई, इतनी लैक ऑफ एजुकेशन के साथ कोई कंट्री कैसे प्रोग्रेस कर सकता है? नहीं। शकील साहब, हम बड़े महीने लास्ट ईयर बात कर रहे थे तो हमने रिकॉग्नाइज किया था दोनों ने मिलकर कि इट्स इकोनॉमी स्टूपिड, जो कि बिल क्लिंटन कहते थे। मैंने अब ये देखने के बाद ये चेंज कर दिया है, इट्स नॉट इकोनॉमी, इट्स एजुकेशन स्टूपिड। ये इकोनॉमी की बात तो एडवांस्ड कंट्रियों के लिए, हमारे कंट्रियों के लिए तो अभी भी कहना चाहिए इट्स एजुकेशन स्टूपिड। तो लैक ऑफ एजुकेशन के कारण यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब इसके मैं एक और थोड़ा सा साइड ट्रैक होना चाहूंगा। हम लाहौर पाकिस्तान की ही बात करते हैं, ये वही कंट्री है, आई होप बड़े लोगों को मालूम होगा कि इस सिटी लाहौर ने 6 नोबेल लॉरियट्स लिए हैं। आई होप आप लोगों को मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम, मैं 5 समझता रहा, पर कल जब देखा ऑनलाइन जाके एक और निकला है। 6 नोबेल लॉरियट लाहौर से पढ़ के निकले हुए हैं, या उनकी एसोसिएशन है लाहौर के साथ। अब आप बताओ, कोई एशिया में या यूएस या वेस्टर्न सोसाइटी को छोड़ के कोई ऐसा और सिटी है, मुझे नहीं मालूम, होगा तो मुझे नहीं मालूम, कि जहां से 6 नोबेल लॉरियट निकले हुए हैं। हरगोबिंद खुराना साहब, सलाम साहब, चंद्रशेखरन और 2-3 और नाम हैं, एक रूडी है कोई, या कुछ किपिंग है, ऐसे और भी नाम है। एनीवेज, दैट डिसाइड द पॉइंट। इतनी एजुकेशन वहां से स्टार्ट होके आप लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए? अब सोल्यूशन क्या होता है इनका? तो मेरी नजरों में वो यही है, एजुकेशन के साथ आपको एक वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी रोल है इसका, जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं। और उसके बाद होता है बिजनेस की डेवलपमेंट। आपके सामने वो आपकी मॉल आधे घंटे में खाली कर दी लोगों ने। अब कैसे होगा इम्प्रूव? मेरे को तो कोई होप नजर नहीं आती। ये देखिए, अब इफ वी गो टू इंडिया वाज वेरी लकी कि हमारे को बहुत अच्छे लीडर मिल गए। अब मोदी साहब है, लाख लोग क्रिटिसाइज उनको करते रहे, पर जो उन्होंने कर दिखाया है वो है रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में ऐसा। ये जेपी मॉर्गन के चीफ हैं, जेमी डामियन ऐसे कुछ नाम है उनका, वो कहते हैं, उनका है, आप यू कैन गो चेक ऑनलाइन, 400 मिलियन लोग पॉवर्टी से ऊपर आए हैं बिकॉज ऑफ मोदी की रिजीम में। 700 मिलियन उन्होंने वहां क्या कहते हैं कि बैंक अकाउंट खोले हैं। अब ऐसा कुछ होगा तो कैसे नेशन प्रोग्रेस नहीं करेगी? अब आप लेट्स गो बैक टू पाकिस्तान, वहां कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा लीडर निकलने की, है ही नहीं। अब देखो, जिन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जो कि मोदी साहब अगेन बहुत गलत उनके अगेंस्ट बोलते हैं, आई थिंक दैट शुड बी अवॉइडेड एट एनी इफ यू कैन। और पाकिस्तान में तो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और ऊपर से जो लोग पावर में है एस्टेब्लिशमेंट, वो वहां पर इनको पॉलिटिक्स, ग्रास रूट पॉलिटिक्स आने नहीं देते। और डिक्टेटरशिप इज द सोल्यूशन, परहैप्स ऑनेस्ट, जो ली थे सिंगापुर के, उनकी तरह सोल्यूशन है ये, मगर वो अब वेस्टर्न सोसाइटी वाले डिक्टेटरशिप आने नहीं देंगे। तो ले दे के ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, कोई मुझे एक पैरामीटर ऐसा नजर नहीं आता है जो पाकिस्तान को फेवर करे कि जिससे कोई होप हो, कुछ आगे हो सकता है। बाकी ब्रेन ड्रेन के बाद मैं बात करूंगा। शकील साहब, आप कहिए कुछ।
جی شکیل صاحب، بڑی انہوں نے گہرائی میں جا کے اس کو الیبوریٹ کیا. پاورٹی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ہی اور مواقع نہ ہونے کی وجہ سے نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ دوسرے کنٹریز کو چلی جاتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں بھی ایسا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا چینج یہ ہے کہ جو انڈین یوتھ جی دوسرے کنٹریز میں جاتی ہے، اتنے ایجوکیٹڈ ہو کے، اتنے ٹرینڈ ہو کے ان کنٹریز میں آتے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے اس پہ لگتے ہیں، ہائی پروفائل جابس ہیں، ٹیک کمپنیز ہی وہ چلا رہے ہیں. پاکستان سے جیسے میں نے کہا کہ میرا خیال ہے آپ بہتر جانتے ہوں گے مجھ سے کہ 7 لاکھ یا کتنے 8 لاکھ پاسپورٹس بنے، اتنی بڑی تعداد، لیکن ان میں سے شاید 20% بھی ٹرینڈ نہ ہو. تو پھر کیا ان کے جانے کا فائدہ ہوتا ہے ملک کو یا نقصان ہوتا ہے سر؟ جی، یہ بڑی دکھ بھری داستان ہے. پچھلے سال 8 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے گئے تھے. بات یہ ہے کہ ہم نے ایکچولی تعلیم کو، لٹریسی کو، ان چیزوں کو سیریسلی لیا ہی نہیں. کبھی ہماری پرائرٹیز میں نہیں رہی. یہاں سے ہماری بدقسمتی کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم نے شروع سے ہی جو ہے نا وہ ڈیفنس کرنا شروع کر دیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ بھئی ہمارے باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی اپنی امپورٹنس رکھتی ہیں. تو دوستوں یہ تھے پاکستانی میڈیا کے ریئیکشن، اور یہ پاکستانی میڈیا نے بالکل صحیح بتایا کہ آج دونوں کنٹری کے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتی، کیونکہ انڈیا میں آج قریب 80% لٹریسی ریٹ ہے اور دوسری سائڈ پاکستان کے لٹریسی ریٹ کی بات ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قریب 28 ملین بچے تو آؤٹ آف اسکول ہے. اور دوستوں اس کا ریزن بھی بہت ہی سمپل ہے. جب سے انڈیا آزاد ہوا تب سے انڈیا نے اپنے ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی پہ زیادہ فوکس کیا، اسی لیے تو آج انڈیا ہر سیکٹر میں تیزی سے گرو کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا میں ٹیلنٹ آسانی سے اور بہت کم ریٹ میں مل جاتا ہے. اور دوستوں آج دنیا کی ہر بڑی کمپنی کو انڈین ہی لیڈ کرتے ہیں، اور دوسری سائڈ پاکستانیوں کو کوئی جاب بھی نہیں دیتے، کیونکہ پاکستان نے پہلے دن سے ریکارڈ بریکنگ مدرسے کھولے اور صرف جہادیوں کو پیدا کیا، کیونکہ اس ٹائم پہ جہادیوں کے پیسے امریکہ سے پاکستان کو ملتے تھے تو پاکستان کو وہ کام اچھا لگا. لیکن آج پاکستان کو یہ کام بھاری پڑ رہا ہے. اب پاکستان میں کوئی بھی کمپنی انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ پاکستان میں اب ٹیلنٹ ہی نہیں بچا، اور جو پڑھے لکھے پاکستانی ہے وہ بھی اب پاکستان چھوڑ کے بھاگنے لگے ہیں، کیونکہ ان کو اب اپنا فیوچر پاکستان کے اندر نہیں دکھ رہا. پاکستان تو اب ہر دن برباد ہی ہوتا جا رہا ہے. تو بس دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. یہ تھے پاکستانی میڈیا کے ریئیکشن. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینک یو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.